Kan anday sab kita sa latak sa lumod gihapon ini. Panglima ra ini, panglima. Panglima na guys. Kinainan na naman tayo sa latak. Ha? Ka-open day uping ko. Ayan, birakoy na naman. Panglima. Ang daming kinainan guys, ayun pa oh. Kinainan. Ito kinainan din oh. Panglima na to. Yan oh. Hindi makita kasi napaka init ng panahon. Ikaluyan din. Ayan oh, kumikinang na. Ha? Ano na eh? Yan guys. Sana makarga guys. Yan o. Yan na. Nagragok ko no guys. Pupus muna natin guys. Mataas pa. Pang YouTube kasi to. Yung YouTube ko Bingkoy Vlog yung channel ko guys. Pang YouTube to. Mamaya na. Pag nakawitan ko. Ayan na. Thank you. Nakarga din. Woo! Nagaragok-ok na ba? Kulba guys kung nagaragok-ok. Mga 30 kapin. Sobra 30. Guys, dito na namin nilagay kasi puno na yung box. Puno na yung box.